Mine 2 aqua. Mine number 2 choco. Number 2 red. Number 2 red po. Number 2 yung code. Number 2. Isama nyo na admin yung yung send ng order ng pre-order. Yes. Gusto nyo sa inyo na ngayon? Sure. Excited, sinenda ka agad. Hello po, Ma'am Rose. Nas ko para lang po mapaship sana na sa agad. admin nyo kung nasend na po ba sa akin sa Leyte kasi nakauwi na yung friend ko. Oh. Sige, Ma'am Gepper Dugas, pa-check natin, Ma'am. Eh, nag-heart na sila. Tokong Brown XL, Ma'am Merlinda Espanto, yours. Thank you very much, Ma'am Merlinda Espanto. Ma'am Yes, Angelita, opo, madam. maraming kulay. Ito siya, Ma'am. Ganda oh. Ito po yun, Ma'am. Ma'am Merlinda raw, Tokong XL Brown. Ma'am, ito po yung palda, Ma'am. May polka dots din yung palda. Palda black, polka, and white. Palda, polka, black, and white. Or meron din tayong plain colors po. Meron tayong plain colors. Palda yellow. Palda yellow. Palda black. Palda black. Palda red. Palda red. Palda red po. Ay, sorry. Palda color red. Naririnig. Okay na. Palda color red. Palda black. Palda black. Palda yellow. Palda yellow. Palda pink. Palda pink. Palda, ano to? Avocado. Palda aqua. Aqua. Palda color taro. Taro. Palda red. Palda red. Palda color pink. And light. Ay, pero, okay na rin naman, babe. Para makuha ko na sa Central World pa yan. Ay, sa POMS, no? Oo, pwede na mga madam. Pwede na ako mag-out. Mag-outro. Para makuha ko na ang order nyo. Palda Choco XL, si Ma'am Angelita Mariano. Thank you very Ma'am much. Angelita Mariano, Choco. Ito po si Choco XL Palda. Diyan ka lang nagkamali. Walang Choco, ma'am. Walang Choco XL. Walang Choco na Palday. No Palday. No Palday Choco. Okay, Ma'am Ses DP,